नमस्कार। आज शुभ रामनवमी तिथि बड़मा सोनादेवी मंगलमुखी किन्नर आखाड़ार तरफ থেকে শিলিগুড়িবাসীকে शुभ रामनवमीर अनेक अनेक शुभेच्छा और आंतरिकतार भालोबासा। आज किन्नर आखाड़ार पक्ष থেকে देखছেন এই যে এখানে সফট ড্রিঙ্কস এবং ওয়াটার सब डिस्ट्रीब्यूट करा হচ্ছে। समस्त এই আখাড়ার সমস্ত মাসিরা উপস্থিত রয়েছে, এখানে সকলে উপস্থিত রয়েছে। এখানে আপনারা দেখছেন সকলের মাসিরা এখানে আছে, সকলের মাসিরা রয়েছে এখানে, সমস্ত মাসিরা রয়েছে। এই আখাড়ার আরেকজন সদস্য। जय श्री राम। पूरा सिलीगुड़ीवासी को मेरे तरफ से मैं गुड्डी रॉय, मैं बड़मा सोनादेवी मंगलमुखी किन्नर आखाड़ा की तरफ से सारे सिलीगुड़ीवासी को शुभ रामनवमी, हैप्पी रामनवमी, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब कैसे हो, ठीक हो, दुआ करिए।